tayo ng palaman na masarap. Lettuce choice. Lasang lettuce choice, ha. Maglagay tayo ng besa, onion. Golden brown natin guys, ha. Guys, ha. Guys, lalagay ko na yung chicken, ha. Yan. Yan yung chicken guys, ha. Pilihan natin ang chicken. Ito tayo ng mayonnaise. Masarap na palaman guys. Yan. Siya ng makan na yun. Yan guys, sa black pepper. Dahil lang, masarap na palaman. Kaya guys, magbabalat tayo ng itlog. Mga apat na egg guys, ha. Lagyan natin dito sa mayonnaise yun guys. Talagyan ko siya ng mayonnaise with chicken. 1. Okay guys. Secret. Secret. Yung guys, sa apat na itlog. Apat yung guys, ha. Dulu aja? No, you like to. Oh no. You take, ha? Ano, ay mati touch. Mati, ha? Dani. Ay mati touch. Malam ay mati touch. Aywa. Guys, yung ating itlog. Like this mati. Chop. Aywa. No, chop and Yung guys, lalagay ko na yung itlog dito, ha. chop like this. Yung ating egg. Durugin natin siya guys, ha. So, sumapred at may malong. Yes. Durugin natin siya. Talagang siya ng mayonnaise. Guys, magdadurog niya. Igigis na paulian guys, ha. Tayo konti sugar. Yes. Tigas na yun. Kuha tayo ng masarap na palaman guys, ha.
Matigas na siya. Guys. Ituloy ulit natin. Yan. Habibi, take out the mayonnaise, ha? Mayonnaise pa yata tani. Mayonnaise ata. Oh my God. Hada. Hey. Mayonnaise. Hey, hada. Guys, talagyan natin ng mayonnaise. Yan guys, talagyan yung mayonnaise. More. More. Pati kulo akil. Yan na, more. Okay, yung mayonnaise natin Guys, guys. egg, chicken, mayonnaise. Aywa. What masala food? Soya White sugar. pepper. Aywa. Soya sugar. Put soya sugar. थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा salt, थोड़ा सा black pepper. Soya sugar. And More. ये सैंडविच बना रहे हैं हम. Aywa po Yeah. sandwich. एग है और चिकन है, मेनूज है. बाद में एक रोटी के ऊपर डाल देंगे, उसको रोल करेंगे. Two. हो गया. Alas, only two. Yan kasi yung ating ano. Yan na siya. चिकन को कलश, पहले कलश, हम ग्रिल कलश। करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चिकन ग्रिल करके था. और Yan guys ha. जो Pakuluan अंडा na है वो ऑलरेडी बॉयल था. Yan. Bibi, soya sugar. Yan guys ha. Aywa, sugar. कितनी लेते हैं. Asian. Asian. Guys. Sarap din palaman guys ha. सलाम. Waalaikumsalam. Yan na yung ating mayonnaise with egg and chicken. And कारण एंड थोड़ा सा इसमें कारण डालना है. Soya sugar. Pasuya ha. Ayan nga guys, sugar ha. Yun ang sugar. Pang sweetness. Ayan guys ha. खलास जल गया. Kalas na siya. Talagayag siya. खलास जल गया. Ewan, kalas na. One bread, bad and taste. और ए इसको रोटी दे दो. Roti. रोटी दे दो. कैमरा में आएगा तो तेरा कैसे कटेगा. ए मत यार. Papi hada tadi. Roti hada. Customer. वो वाला रेम का. कलाम रेम का. Rim ka. Ayun. Hada tadi papi hada. ये ली रेम का. कलाम रेम का. Rihin ka. Yan guys ha. Okay na siya. Ang sarap na yung palaman guys. Kalas na siya guys. दे दो 10-15 इसको क्या बनेगा. Open. ये लो खाओ. Yan guys, pinalaman ko na ha. Like, share, bread. खाना है. Yan guys, ready na. Oh, ha? ओपन से ओपन. Yan na guys ha. Oh, pinalaman na उसके natin. बाद रोटी में डाल दो एंड डन. ये बिल्कुल हल्का खाना है, बिल्कुल हल्का है. Wow, sarap. हो गया. आप बड़ी रोटी में भी डाल सकते हो. Yan guys. ओके बाय बाय फ्रेंड. अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना. Yes, share and like my कुछ video. और जानना होगा तो आप मैसेज कर सकते हो. मैं आपको किसी भी आइटम का रेसिपी दे सकता हूँ क्योंकि अभी जब मैं सऊदी अरब में हूँ यहाँ पे हमारा इटालियन Wow. रेस्टोरेंट है. ऑल फूड इटालियन. ओके बाय बाय गाइस. Chocolate.
मुझे खाना है बोल रहे लेके आओ रोटी खाओ Kasi, guys, thank you for watching ha. Ito, may food na ako. Yan ha. Ito sarap. चिकन माटी Ha? पास्ता चिकन माटी Hey, sir. अरे सोया Sir. Isip ko lang yan guys ha. Pwede rin siya ilagay sa salad. Yan, pwede rin siya sa salad guys ha. Yan, kumain na tayo guys oh. Yan. Guys, thank you for watching ha. Thank you for watching. Yan, ating kinain niyo. Gusto lang sa tinapay. Thank you for watching. Sarap guys. Yan na yung ating recipe yun. Bye bye guys. God bless the all. And na-miss man yung pagkain Pilipino. पहले पे खाओ Ako ng sa kabayan dito ng ano. Ang tigas naman ito. Ng pandesal guys ha. Saglit initin ko lang guys ha. Ayan guys, nakakita ko ng pandesal. Lalagyan ko siya ng aking ginawang palaman guys ha. Ayan. मैंने एक रोटी खाया छोटा Ayan na. Yummy ito guys. Lalagyan ko siya sa pandesal. Yan yung pandesal ko guys ha. Guys, kain tayo. Yan na yung ating palaman. Yummy pa. Nakatignan na ating palaman, masarap. Sarap ng pandesal. Golden Bakery dito sa Saudi. Sarap. Ang kaya. First day ko watching na. Kumakain yung dalawa kong kasama din. Ang sarap, nakadalawang tinapay na ako. Ito yung isa ko. Tubos yung ano dito. Pagpos kami na namin. Okay na ito. बड़ी भाई ने बोला इसको नहीं खाएगा सब बड़ी भाई ने कहा मैं वीडियो से खाता हूं ना Guys, thank you for watching ha. God bless you all. मैं खाया था मैं कसम खा के बोला था मैं खाया था इसमें शाम नहीं है होटल में अलग खाया अलग Ito ang kalaman ko. Thank you for watching guys. Bye bye. God bless to all. Don't forget to share and like my video. Chef Eric Rajam from Saudi Jeddah. Wala kaming masyadong customer ngayon kaya ganyan. Nakakapag-video ako. Nakakapag-video ng maayos.
Thank you for watching. Thank you, thank you. God bless to all. Don't forget share and like my video. Bye bye.